وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی۔ اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں کو لگانے کو دل چاہتا ہے۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت، جہاں دل لٹانے کو دل چاہتا ہے۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم۔ اشارے میں آقا کے اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ ننھا سا اصغر، وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر۔ وہ ننھا سا اصغر، وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر، کہ بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ ماشاءاللہ، شاباش۔ کیا نام تھا آپ کا؟ اسرار الحق۔ ماشاءاللہ، یہ اچھا ہے کہ بہت ساری باتیں نعت خوانی میں ہوتی ہیں، یہ شعر و شاعری میں ہوتی ہیں، حقیقت میں نہیں ہوتی۔ شعر و شاعری کی اور نعت خوانی کی باتیں اگر حقیقت کا روپ دھار لیں تو بس اوقات ہمارے لیے عملی طور پر اس کو بجا لانا بڑا دشوار بھی ہو جاتا ہے۔ ہاں، اس لیے جو شعر و شاعری ہے یہ فنون لطیفہ میں سے ہے، اس کے اندر باریکی ہوتی ہے، اس کے اندر لطف ہوتا ہے۔ ویسے مدینہ منورہ میں رہنا جو ہے اتنا آسان نہیں ہے،
اس کے جو ادب کے تقاضے ہیں وہ عام طور پر ہم سے ادا نہیں ہو پاتے۔ اب کوئی بندہ سگریٹ پیتا ہے تو ظاہر ہے وہ نبی کے شعر میں اس کے لیے بڑی دقت ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر ہماری زبان کا استعمال اچھا نہیں ہے تو پاک نبی کے شعر میں اس زبان کے ساتھ رہنا یا وہ زبان استعمال کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اور اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں۔ تو یہ صحیح ہے کہ ہم جس علاقوں میں پیدا ہوئے، جن شہروں میں پیدا ہوئے، جس زمانے میں پیدا ہوئے، یہ صحیح ہے۔ اگر ہم اس زمانے میں ہوتے، اس علاقے میں ہوتے اور ایسے ہی ہوتے تو پتہ نہیں ہم کس طرح کے ہوتے اور ہمارے لیے کیا ہوتا۔ تو اس لیے جو دور رہتا ہو اور ان کے نقش قدم پہ چلتا ہو، یہ بہتر ہے کہ وہاں رہتا ہو اور ان کے نقش قدم پر نہ چلتا ہو۔ ہاں، جو رہتا بھی وہیں ہو اور ان کے نقش قدم پہ چلتا ہو تو وہ سونے پہ سہاگا ہے، لیکن اس کے لیے جگر چاہیے، جگر، زبان نہیں۔ تو بہرحال اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں یہاں تو ہم نے جہاں آنا تھا آ چکے، جہاں رہنا تھا رہ لیا، لیکن اللہ تعالی ہمیں ایسا رہنا نصیب فرمائے کہ وہاں جب ہم پہنچیں گے محشر میں تو ہمارا کردار ایسا ہو جو وہاں ان کے قریب قریب ہمیں بھٹکنے دے، بھٹکنے دے، قریب سے گزرنے دے۔ آ، خدا نخواستہ یہاں تو ہم قسمت سے دور پیدا ہوئے اور وہاں اپنے کردار سے اگر ہم دور رہنے پہ مجبور ہوئے تو یہ بات ہمارے لیے باعث شرمندگی بھی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ آ، باعث افسوس بھی ہوگی۔ یہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اولیاء اللہ یہ ہر زمانے میں ہوتے ہیں، ہر علاقے میں ہوتے ہیں، لیکن اوپر جا کر پھر ان لوگوں کا اپنا ایک لیول ہوتا ہے، اپنی ایک کمیونٹی ہوتی ہے جس کے تحت جو ہے نا یہ لوگ پھر زمانوں کو کراس کر کے آ، عمل کی وجہ سے وہ ایک اور زمانے والوں کے ساتھ رہ لیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس زمانے میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو اتنا اچھا بنانا ہے کہ مرنے کے بعد ہم جن کے ساتھ رہیں وہ قدیم زمانے کے لوگ ہوں، جدید زمانے کے لوگ نہ ہوں۔ اور اس کی دلیل وہ حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا المرء مع من احبہ۔ صحابہ نے سوال کیا تھا اللہ کے رسول اب تو ہم مدینہ شہر میں رہتے ہیں، آپ کے پاس آتے ہیں تو مجھے پریشانی یہ ہے کہ جنت میں کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اگر آپ مجھ سے پکی سچی اور عملی طور پر صحیح والی محبت کرتے ہیں تو وہ محبت آپ کو وہاں بھی میرے قریب ٹھہرا دے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں پیغمبر کے ساتھ محبت کا جو لیول ہے وہی جنت میں پیغمبر کے ساتھ قریب رہنے کا معیار اور پیمانہ ہے۔ اور محبت جو ہے دراصل وہ زبان سے ہوتی نہیں ہے، محبت جو ہے وہ دل کی کیفیت کا نام ہے جو کردار کے اوپر ظاہر ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں ہمیشہ یہ دیکھنا ہو کہ جنت میں میرا گھر کس کے ساتھ بسے گا، یہ دیکھنا چاہیے کہ اس وقت سچی محبت میری کس کے ساتھ ہے اور کتنی ہے۔ اگر پاک پیغمبر کے ساتھ ہے اور ہماری دل کی کیفیت یعنی زبانی نہیں، وہ اور ہمارا کردار دونوں اس کو ثابت کر رہے ہیں کہ سچ میں ہی ہماری محبت پاک پیغمبر کے ساتھ سب سے زیادہ ہے، تو پھر المرء مع من احبہ کہ جنت میں بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ دنیا میں محبت کرتا ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہمیں شہر نبی کے آداب کا لحاظ کرتے ہوئے وہاں رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ویسے اگر آپ حضرات نے رہنا ہو تو مسجد نبی کی 4 اطراف ہیں، ایک طرف ہے جس طرف جنت البقیع ہے وہ پوری اس سائڈ پر قبرستان ہے تو اس طرف رہائش نہیں ہوتی، ایک اس کی اپوزٹ سائڈ ہے جس طرف 7 8 9 10 11 12 والے گیٹ ہیں، اس کے سامنے کافی ساری بلڈنگیں ختم کر کے سین بنا دیے ہے اور اس کے پار جو ہے نا وہ اچھے ہوٹل ہیں،
وہاں آدمی اس طرح رہ سکتا ہے جیسے کمرے میں رہتا ہے۔ اور دو جانب اس کی وہ ہیں، ایک قبلے والی جانب اور ایک قبلے کی اپوزٹ سائڈ۔ تو ان دونوں طرف میں اچھے ہوٹل ہیں، تو اس میں سے جو وہ سائڈ ہے جدھر پاک پیغمبر کا روضہ ہے، یعنی قبلے والی جانب ہے، تو اسی طرف باب قباء بھی ہے، اور اسی کے آخر میں جو ہے وہ قباء روڈ ہے۔ قباء روڈ اوپر سے گزر رہا ہے، اسی طرف بلال مسجد ہے، تو بلال مسجد کے سامنے روڈ پار کر کے محلہ ہے کافی بڑا، اس میں گھر ہیں چھوٹے چھوٹے بنے ہوئے، اور ان گھروں میں کچھ گھر جو ہے نا وہ گھر کا گھر کرائے پہ مل جاتا ہے۔ تو ابھی ایک صاحب تھے، شاہ صاحب ہیں کبیر والا کے، پنجاب کے، تو وہ ماشاءاللہ وہاں پتہ چلا بھئی کافی مہینوں کے لیے انہوں نے کرائے پہ مکان لیا ہوا ہے، اور وہ جب چلے جاتے ہیں تو اسی مکان میں ٹھہرتے ہیں، فیملی سمیت بھی، اور اپنے کچھ دوست احباب کے ساتھ بھی ہوں تو اس گھر میں رہ لیتے ہیں۔ کھانا بھی پک جاتا ہے، بس ایسے جیسے محلے کے نمازی ہوتے ہیں اسی طرح، اور پھر اس کو کرایہ پر رکھتے ہوئے وہ واپس پاکستان بھی آ جاتے ہیں، کرایہ ادا کرتے رہتے ہیں۔ اس دوران ان کے احباب میں سے کوئی جانے والا ہو، رشتہ داروں میں سے کوئی جانے والا ہو، خود ان کو جب جانا ہو تو وہ اپنے مکان میں جا کر شہر مدینہ میں جا کے بسے رہتے ہیں، لیکن تھوڑا سا پیدل واک جو ہے وہ ذرا زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے ایک پاسبلٹی بتا دی ہے کہ وہاں رہنا ناممکن تو نہیں، لیکن پاک صاف دل اور دماغ کے ساتھ رہنا پڑتا ہے۔ سر شروع کریں۔ جی سر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین۔ انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراک ما ليلة القدر، ليلة القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من كل امر، سلام هي حتى مطلع الفجر۔ صدق اللہ العظیم۔ کل کچھ اعتکاف کے حوالے سے گزارشات پیش کی تھیں، جن میں خاص طور پر اعتکاف کس مقصد کے لیے کرنا چاہیے اور کس نیت سے کرنا چاہیے، اور اعتکاف میں رہ کر کیسے رہنا چاہیے۔ تو آج اسی میں سے چند مسائل کے حوالے سے باتیں باقی ہیں کہ اعتکاف میں بیٹھتے ہوئے کن چیزوں سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے اور کن مواقعوں پہ اعتکاف توڑ دینا چاہیے، اور اسی طریقے سے اعتکاف کہ واپسی پر ہمیں اپنا طرز عمل کیسے رکھنا چاہیے۔ تو اس میں صحیح بات یہ ہے کہ مسجد میں تو نارمل آدمی آتا بھی ہے جاتا بھی ہے، لیکن اعتکاف والا آنا جانا اور اعتکاف کے بغیر آنے جانے میں دو باتوں کا فرق ہوتا ہے۔ ایک اس میں نیت ہوتی ہے، ہم اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہوتے ہیں، اور اعتکاف مکمل کر کے اعتکاف کی تکمیل کی نیت کر کے باہر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو جانا آنا ہے وہ یا تو ہم مسجد میں نماز پڑھنے داخل ہوتے ہیں، یا پھر صفائی کرنے داخل ہوتے ہیں، یا کسی سے ملاقات کے لیے، یا بیان سننے کے لیے۔ تو اعتکاف والا داخل ہونا وہ ہوگا جو نیت کے ساتھ، اور عمومی داخل ہونا وہ ہے جو اعتکاف کی نیت کے بنا ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ دراصل اعتکاف اس پابندی کا نام ہے جو ہم اپنے اوپر خود سے لازم کرتے ہیں۔ باقی وہاں رہنا سہنا ویسے ہی ہے جیسے کہ باقی نمازی بیٹھتے بھی ہیں، لیٹ بھی سکتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، اور کوئی ضروری گفتگو ہو تو وہ بھی کرتے ہیں۔ لیکن اس میں اور اس میں یہ فرق ہے کہ وہ بندہ پابند ہوتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے اس نے باہر نہیں جانا، اور دوسرا بندہ آزاد ہوتا ہے، جب چاہے چلا بھی جائے، آ بھی جائے، چلا بھی جائے اور آ بھی جائے۔ اس لیے اعتکاف کرنے والا یہ لازماً سوچ کر جائے کہ میرا رکن اعظم اعتکاف کا ٹھہرے رہنا ہے بہر صورت۔ البتہ طبعی ضرورت اور شرعی ضرورت کے لیے نکلنے کی اجازت ہے۔ طبعی ضرورت سے مراد ہے انسان کے جو فطری تقاضے ہیں، جس میں پیشاب ہے، پخانہ ہے، اور اگر غسل کی حاجت ہو تو وہ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے
तभी ज़रूरत नहीं होती। हाँ, जिसका कोई खाना लाने वाला कोई ना हो, पहले कभी-कभी ऐसा होता था कि मस्जिद इतने फ़ासले पर होती थी और घर में कोई ऐसा फ़र्द नहीं होता था जो घर का खाना उनके लिए दे आए। उस वक़्त फिर काफ़ी सफ़र करके जो है ना, आना भी पड़ता था और जाना भी पड़ता था। तो अगर वाक़ई में किसी का कोई ना हो, तो वो इस मोटी ज़रूरत के लिए भी जा सकता है। भूखा-प्यासा पड़े रहना, इसका हुक्म अल्लाह ताला ने नहीं दिया और अच्छा है कि नहीं दिया। अगर ये एक हुक्म होता ना कि जब आए हो तो अब नहीं जाना, मर ही क्यों ना जाओ, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती और ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा के हिसाब से फिर हम लोग तकलीफ़ मा ला युताक़, यानी ताकत से बाहिर तकलीफ़ के अंदर जो है ना मुकल्लफ़ या मुब्तला हो जाते हैं। इसलिए अल्लाह ताला का ये फ़ज़ल और करम है कि तबई ज़रूरियात के लिए जाने की इजाज़त है। इसी तरह शरई ज़रूरियात के लिए जाने की भी इजाज़त है। अब शरई ज़रूरत क्या है? तो शरई ज़रूरत के अंदर फ़ुक़हा ने अहम तरीन ज़रूरत लिखी है जुमा अदा करने की। कि अफ़ज़ल तो ये है कि जामे मस्जिद में एतिकाफ़ हो जहाँ पर जुमा होता हो, लेकिन अगर बिलफ़र्ज़ हम किसी ऐसे इलाके में हैं, ऐसे माहौल में हैं, ऐसी मस्जिद में बैठे हैं कि जहाँ पर और सहूलियात तो हैं, लेकिन जुमा की सहूलत नहीं, उस सूरत में फिर उस जामे मस्जिद में जहाँ जुमा होता हो, वहाँ जाने की इजाज़त है। लेकिन इसमें भी शर्त ये होगी कि कदम बाहर निकलने से पहले वो नियत करे कि मैं अपना फ़र्ज़ शरई अदा करने के लिए जा रहा हूँ और वहाँ जाए ख़ामोशी के साथ अपना फ़र्ज़ अदा करे और फिर उसी के साथ उल्टे पाँव वापस अपने एतिकाफ़ वाली जगह पर आ जाए। उसमें रास्ते में कहीं घर-वर चक्कर लगाने की या दाएँ-बाएँ बाज़ार से शॉपिंग करने की इजाज़त नहीं होगी। तो बहरहाल कुछ नागहानी सूरत-ए-हाल है, जहाँ पर एतिकाफ़ तोड़ कर निकलना ये जायज़ हो जाता है, ये लाज़िम हो जाता है। उनमें एक सूरत ये है कि अगर आदमी एतिकाफ़ में बैठा है और वो मस्जिद गिर जाती है, गिरने लगती है, जान का ख़तरा हो जाता है, वो आदमी फिर उस हिस्से में आ सकता है जो हिस्सा उसकी जान बचाता हो। अब अगर वो हाल से बरामदे में आया, तो भी कोई बात नहीं, बरामदे से सहन में आया, तो मस्जिद का वो वाला सहन है जहाँ पर नमाज़ जमात होती है, कोई हर्ज नहीं। और अगर वहाँ पर भी कोई आफ़त आ जाती है, कोई मसला आ जाता है, करंट आ जाता है मिसाल के तौर पर सारे सहन में, या कोई भी ऐसी सूरत-ए-हाल, फिर एतिकाफ़ तोड़ कर मस्जिद से भाग जाना, निकल जाना उसके लिए जायज़ होता है, बल्कि ज़रूरी होता है। नंबर 2, इसके सामने किसी की मस्जिद से बाहर जान जा रही हो, इस वक़्त इस पर एतिकाफ़ तोड़कर उस मरने वाले की जान बचाना लाज़िम हो जाता है। तो बहरहाल ऐसी सूरत-ए-हाल है, फ़ुक़हा ने बहुत सारी मिसालें और सूरतें ज़िक्र की हैं। मैंने उसमें से जो इंतहाई ज़रूरी और जहाँ जिसके बगैर चारा-ए-कार नहीं, वो आपके सामने रख दी हैं। हाँ, अब यहाँ पर जो थोड़ा-सा हमारे यहाँ बेहतियाती होती है, वो भी मैं अर्ज़ कर दूँ कि हम समझते हैं कि एतिकाफ़ नहीं टूटा, लेकिन टूट चुका होता है। तो उसमें मैं 2 वाक़यात आपको बताता हूँ। एक दफ़ा हम एक मस्जिद में गए, वहाँ ख़त्म कुरान था। तो ख़त्म कुरान के बाद बैठक में बैठे हुए थे, तो एक बाबा जी आए, हुक्का पी रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये माशाअल्लाह बाबा जी एतिकाफ़ बैठे हुए हैं। मैंने कहा अभी नहीं, इस एतिकाफ़ में? कहते जी, जी, इस एतिकाफ़ में। तो मैंने कहा ये तो हमारे साथ बैठक में बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि नहीं पुत्र, मैं एतिकाफ़ में हूँ, लेकिन ये थोड़ा-सा जो है ना सिगरेट पीने के लिए हल्का-सा निकलता हूँ, ज़ाहिर है फिर मस्जिद में तो नहीं पी सकते, तो मैं क्या करूँ? तो इसलिए उसमें उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा-सा बस हुक्का पीने के लिए निकलता हूँ इस वक़्त, बाकी अल्लाह का शुक्र है मैं सारा दिन एतिकाफ़ में होता हूँ। तो वो इमाम साहब से मैंने दरख़्वास्त की, उन्होंने कहा कि ये बुज़ुर्ग जो है ना समझ से बाहर हैं। तो ये भी शुक्र है कि दिन में बैठे रहते हैं, ये भी शुक्र है कि दिन में बैठे रहते हैं, रात को ही निकलते हैं।
एक दफ़ा मैं एक और मस्जिद में गया, मैंने जाके दरवाज़ा बजाया तो अंदर से कुंडी लगी हुई थी, तो एक मोअतकिफ़ जो है ना वो दरवाज़ा खोलने आए। मैं अंदर दाखिल हुआ, मैंने कहा कि ये जगह जो मस्जिद के सेन ख़त्म होने से मस्जिद के दरवाज़े तक है, ये तो मस्जिद नहीं, यहाँ दाखिल आने से इतिकाफ़ टूट जाता है। तो उसने कहा कि जी फिर की करिए, अब क्या करें? मैंने कहा कि आप लोग अंदर बैठे रहें, आप ताला खोलने, बंद करने ना निकला करें। फिर उन्होंने कहा कौन करे? मैंने कहा जो कोई भी करे, करे तो करे, ना करे तो ना करे। लेकिन आपके ये बाहर कदम रखने से आपका एतकाफ़ टूट जाता है। तो उसने कहा कि ये तो हमें किसी ने नहीं बताया। मैंने कहा कि आपने किससे पूछा? कहते किसी से नहीं। इस वजह से ये जो छोटे-छोटे बेहतियातियाँ हैं वो हमारे एतकाफ़ को तोड़ देती हैं। फुक़हा ने यहाँ तक फ़रमाया है कि अगर गलती से एक आदमी अपना कदम भूल कर मस्जिद के बाहर रख बैठता है, अभी कदम रखा ही था और उसको याद आता है कि मैं तो इतिकाफ़ में हूँ, तो सवाल ये है कि इतिकाफ़ बचा या टूटा? इस पर फुक़हा ने ये लिखा है कि उस वक़्त ये देखा जाए कि उसके जिस्म का वज़न उस पाँव पर था जो मस्जिद के अंदर है, तो इतिकाफ़ बच गया। और अगर उसका वज़न उस पाँव पर था जो उसने बाहर रख दिया है, तो अब इतिकाफ़ टूट गया। तो आप अंदाज़ा कर लें कि कितनी बारीकी है इस बात में कि कदम जो बाहर रखा, वज़न उस पे था, तो ये समझा जाएगा कि मस्जिद से बाहर चला गया। और वज़न पिछले कदम पर है, तो ये समझा जाएगा पाँव रखा है, निकला नहीं। तो ये है इसके अंदर एहतियात और इतनी बारीकी, लिहाज़ा एतिकाफ़ वाली जगह ख़वातीन की जो घर के अंदर मुख़्तस कर लें या फिर अल्लाह का घर जिस मस्जिद में एतिकाफ़ बैठा जा रहा हो, उसमें ये बात लाज़िम है कि बिला ज़रूरत तबई और बिला ज़रूरत शरई अगर निकलेंगे तो एतिकाफ़ फ़ौरन से टूट जाएगा। और इत्तिकाफ़ में बैठे हुए जैसे मैंने कल ये बात अर्ज़ की थी कि इंसान अच्छी सोच के साथ आए, अच्छे जज़्बात के साथ आए और कामों की लिस्ट लेकर आए कि मैंने इस ज़माने में कौन-कौन से नेक अमाल किस तरतीब से बजा लाने हैं। तो उसमें एक काम जो आम तौर पर हम नहीं करते और करना चाहिए, वो है मुताला करना, दीन सीखना, पढ़कर दीन सीखना। तो इस वक़्त जो हमारे बच्चे बैठ रहे होते हैं या बड़े बैठ रहे होते हैं, उनमें से 90% बंदा वो ही होता है जो उर्दू पढ़ना जानता है। तो आम हालात के अंदर हम अमूमन दीन की कोई किताब नहीं पढ़ते, ना सीरत की, ना सुन्नत की, ना तफ़सीर की, ना हदीस की, ना मसाइल की। इस वक़्त जो हमारे पढ़े लिखे दोस्त होते हैं, उन्हें हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप कम से कम एक किताब कोई भी उस सामान में रख लें, जाकर नफ़ल पढ़ के अल्लाह से दुआ करके बिस्मिल्लाह पढ़ के उस किताब को पढ़ना शुरू कर दें। जितनी एतिकाफ़ में पढ़ी जाए, वापस आकर आपने उसको पूरा करना है ताकि अगले एतिकाफ़ तक जो है वो आप वो किताब को समझ चुके हों, याद कर चुके हों। ये मैंने इसलिए कहा कि बस औक़ात आदमी जो आदी नहीं होता नवाफ़िल पढ़ने का ज़्यादा या तिलावत का या ज़िक्र-अज़कारात का, तो वो कुछ देर एक काम करके फिर उकता जाता है, थक जाता है। अब वो कुछ नया करने के जज़्बे के तहत ढूँढ रहा होता है कि मैं बातें किससे करूँ, गपशप किससे करूँ, हँसी-मज़ाक किससे करूँ, किस्सा-कहानी किससे करूँ। उन्हें कोई और ना मिले तो फिर इमाम साहब को लेकर खामख़ा सवालात लेके बैठ जाते हैं कि इमाम साहब अच्छा ये बताएँ कि अगर ऐसा हो इमाम साहब अगर आप ये बताएँ कि क़यामत वाले दिन अगर मैं क़यामत में ना पहुँचा तो इमाम साहब परेशान हो जाते हैं कि अगर आप क़यामत वाले दिन क़यामत में नहीं पहुँचेंगे तो कहाँ जाएँगे? कहते हैं जी इमाम साहब बिल-फ़र्ज़। तो ये हमारे दोस्त जानबूझकर शरारतन इस तरह के सवालात कर रहे होते हैं और इमाम साहब बड़े परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ये तो ज़िंदगी में पहली बार सवाल आया है। तो अगर हमसे पूछेगा तो हम कहेंगे बेटा तुम बच के दिखाओ, फ़रिश्ते इंशाअल्लाह आपको वहाँ से ऐसे क्रेन की मदद से ना उचक कर ले आएँगे और फुटबॉल की तरह इंशाअल्लाह उठा के फेंकेंगे और आप मैदान महशर में आहिस्ता-आहिस्ता कलाबाजियाँ खाते हुए पहुँच जाओगे, परेशान नहीं होना। तो ये जो कैफ़ियत है हमारी कि हम ज़िक्र से भी उकता है, दुआ में भी हमारा दिल नहीं लगा, नफ़ल हमसे पढ़े नहीं जाते, तिलावत हमें आती नहीं है, तो फिर अब क्या करें? इस हालत में जो है ना वो दीनी किताब है, तफ़सीर की हो, फ़िक़्ह की हो, हदीस की हो, सीरत की हो, उसको साथ रखें और थोड़ा-थोड़ा पढ़ते जाएँ, बैठकर भी पढ़ सकते हैं, लेटकर भी पढ़ सकते हैं। थक गए हैं खड़े-खड़े, बैठे-बैठे तो
बाहर आके पढ़ लें या उसकी दूसरे दोस्तों के यहाँ तालीम करवा लें। यानी सुन्नत की किताब है अलैकुम बिसुन्नती मिसाल के तौर पर, तो एक साथी पढ़ लेता है, बाकी साथी सुन लेते हैं, तो इस तरह वो दीन सीखने का सवाब भी इसके अंदर शामिल हो जाता है। और आखिरी दिन ख़ास तौर पर जैसे-जैसे ज्यों-ज्यों दिन करीब आते हैं तो अ, आदमी रोज़ाना पूछता है कि आज 27 रोज़ा ही है ना? कहते हैं नहीं भाई 26 है। कहते अच्छा। फिर अगले दिन पूछता है बस अब 2 दिन रह गए ना, कोई उसको बताता है कि भाई साहब इस दफ़ा बता रहे हैं कि 30 रोज़े होंगे तो 3 दिन रह गए हैं। वो कहता है अच्छा ठीक है फिर क्या करें? तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि जब बंदा कुछ मिशन, कुछ मक़ासद, कुछ काम लेकर जाएगा तो वो कहेगा यार मेरे काम बाकी हैं, मुझे तो अभी अल्लाह ताला से इतना ताल्लुक़ हुआ भी नहीं जितना मैं चाह रहा था, तो दिन थोड़े हैं। ये रोज़े जो है ना वो 35 हो जाने चाहिए। लेकिन अगर हम एमलेस जाके बैठ जाएँगे, बेमकसद, बेसोच, उसके, तो फिर हम वहाँ पर उकता जाएँगे। तो उसमें कभी-कभी अब तो ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मौलाना अब्दुल ख़बीर आज़ाद साहब जो बादशाही मस्जिद लाहौर के इमाम हैं, वो थोड़ा जल्दी-जल्दी बता रहे हैं कि भई रोज़ा है या नहीं। लेकिन कभी-कभी ऐसा हो जाता है, कुछ गवाहियाँ हमारी मियाँ चन्नू से आती होती हैं, कुछ मिंचन आबाद से आनी होती हैं, कुछ गोखवाल से आनी होती हैं। तो वो गवाही आते, कन्फर्म होते, फिर स्टेटमेंट बनते और उसकी ऑफ़िशियल स्टेटमेंट के बाद जो उन्होंने आकर बयान देना होता है, उस पे वक़्त लग जाता है। मग़रिब से इशा हो गई, इशा से इशा प्लस हो गई और कभी-कभी रात के 10 हो गए। ये हमारे बहन-भाई जो हैं वो अपने बिस्तर-विस्तर लपेट के, बाँध के, बड़ी तैयारी-श्यारी करके, बर्तन घर-शर भिजवा के, तो बाज़ तो बिस्तर भी भिजवा देते हैं। अब ऊपर से ऐलान हो जाता है कि पूरे पाकिस्तान के किसी भी खित्ते में चाँद नज़र आने की मुसद्दक़ा ख़बर मौसूल नहीं हो सकी। लिहाज़ा कल 30वां रोज़ा और परसों ईद होगी। उस वक़्त ये बेचारे ऐसे सर पीट रहे होते हैं कि अबे यार! ये फिर इन लोगों ने हमारे लिए मसला बना दिया, हम तो अच्छा खासा जा रहे थे। इस वजह से मेरा ये मशवरा है कि ना तो एतिकाफ़ वालों को उठाने के लिए हम इतना एक्साइटेड होकर, जज़्बाती होकर और बड़ी ढोल-ढमाके के साथ और फूलों के हारों के साथ वो करना चाहिए और ना निकलने वाले को अपना इतना हाजीपन का इज़हार करके इस्तकबाल के इंतज़ामात और मशवरे देने चाहिए। वो ये कहे कि ठीक है, मैं इंशाअल्लाह इशा पढ़ के ही आऊँगा और आ जाऊँगा। तो मामूल के मुआफ़िक जो रोटी-सालन मौजूद होगा बस कर लेंगे और बिस्तर भी इंशाअल्लाह कल उठा लेंगे, रात को उठा लेंगे। फ़िलहाल मुझे डिस्टर्ब ना करें, मेरे ये आखिरी लम्हात हैं एतिकाफ़ में। इस वजह से मैं अल्लाह से कि घर में रहकर थका नहीं, उकताया नहीं और मैं इशा पढ़ के इंशाअल्लाह बाजमात आऊँगा। तो वो जैसे हम नमाज़ पढ़ के वापस आते हैं और कोई रास्ते में हमारा इस्तकबाल नहीं करता, तो ये भी तो हम चंद नमाज़ें पढ़ के ही आ रहे हैं ना। कोई फ़लस्तीन तो आज़ाद करवा के नहीं आ रहे हैं। तो इस वजह से ये किस बात की इतनी ज़्यादा, तो ये अभी हमारे यहाँ थोड़ा-सा यानी इतना ज़्यादा सा होने लग गया है कि वो काम जो खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए और खुशू खुज़ू वाला, ख़ामोशी वाला और यकसुई वाला और राज़दारी वाला होना था, अब माशाअल्लाह वो पूरे स्टेटस के साथ जो है आने लग गया है। बाज़ हमारे हुफ़्फ़ाज़ भाई भी आजकल बाज़ाब्ता गिनती करके बता रहे होते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा मेरा इत्मा कुरान पाक तरावी में मुकम्मल हुआ। और इसी तरह थोड़ी तिलावतें या नमाज़ें भी शेयर कर रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए, हम समझते हैं कि उनका मकसद इख़लास होगा और वो लोगों को तरग़ीब देने के लिए ऐसा करते होंगे। लेकिन वैसे सच ये है कि ये जो अल्लाह के साथ मामलात हैं, वो अल्लाह ही के साथ रखने चाहिए। दुनिया के मामलात और बहुत सारे हैं जो हम शेयर कर सकते हैं। मेरे एक दोस्त हैं, वो एक दफ़ा कहीं गए और उन्होंने जाके नमाज़ की नीयत बाँध के किसी से कहा कि मेरी वीडियो बनाइए। अब वो माशाल्लाह रुकू में जा रहे हैं, फिर सजदे में जा रहे हैं, फिर उठ रहे हैं। अब वीडियो वाला जो है ना बाज़ाब्ता वीडियो बना रहा है। फिर उन्होंने माशाल्लाह से अपने फ़ेसबुक पर उसको अपलोड कर दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह फलाँ मौके पर नमाज़ पढ़ते हुए के मनाज़िर मुलाहज़ा फ़रमाएँ। उन्हें मैंने वहाँ लिखा, मैंने कहा कि भाई साहब ये एक ही सजदा ही तो बचा था हमारे लिए जो अल्लाह की रज़ा के लिए, आपने उसके भी अंदर भी दिखलावा शुरू कर दिया कि देखो जी मैं माशाल्लाह सजदे भी करता हूँ। और मैंने कहा कि अगर ये चीज़
नहीं आ रही, रियाकारी में नहीं आ रही, तो फिर क्या रियाकारी में आ रहा है? आप वहाँ गए हैं, आपने एक मंज़र देखा, इलाका देखा, तो वहाँ लिख दें कि भई विज़िट करते हुए, बात खत्म हो गई। अब सजदा करके जो अल्लाह के लिए था, आप बड़े खुशू और खुज़ू के साथ बड़ी सुन्नत के माफ़िक उठ रहे हैं और बैठ रहे हैं और ज़बरदस्त तरीके से सजदा बजा ला रहे हैं। हो सकता है कि हमारा सजदा अमूमी हालात में वीडियो के बिना वाला इतना बेहतर ना हो। मैंने वहीं पर उनसे सवाल किया, बात की, तो उन्होंने फिर से में आकर मुझे वहाँ से जो है ना निकाल दिया कि हमारे शिर्क में क्यों दखल अंदाज़ी कर रहे हो? हमारी रियाकारी में आप क्यों मुख़िल हो रहे हो? इतने अच्छे खासे कमेंट्स आ रहे थे, सब कह रहे हैं माशाअल्लाह, तक़ब्बल अल्लाह वग़ैरह, और आप कह रहे हैं कि ये सजदा सिर्फ़ अल्लाह के लिए रखना चाहिए था और इसको कम से कम नमाज़ की वीडियो बनवाकर बाज़ाब्ता अपलोड करनी रियाकारी के ज़ुमरे में आती हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे मेरी रियाकारी पर चलने दें, तो वहाँ से उन्होंने हमें फ़ारिग कर दिए। तो ये हमारी कैफ़ियत है, तो इस वज़ह से मैं खुदारा अर्ज़ करूँगा कि भई हज उम्रे से आते हुए, नमाज़ से निकलते हुए, ज़कात अदा करते हुए और इसी तरह मस्जिद से एतिकाफ़ करके निकलते हुए या लैलतुल क़द्र में क़याम में खड़े होते हुए सामने से तस्वीर ना बनवाएँ कि अल्हम्दुलिल्लाह शब क़द्र में इबादत करते हुए अल्लाहु अकबर चंद झलकियाँ मुलाज़ा फ़रमाएँ। तो ये अ, अगर हम ऐसा खुदा न ख़ास्ता करेंगे तो पता नहीं वो कबूल हुआ था या नहीं हुआ था, लेकिन हम लोग उसकी तशहीर करके रियाकारी में मुब्तला ज़रूर हो जाएँगे और ये भी शिर्क की एक किस्म है बाज़ाब्ता। और एक बात ख़ास तौर पर हमारी माँ-बहनों के लिए भी है कि वो इतिकाफ़ में बैठ तो जाती हैं, अगर वो बड़ी हैं तो उन्हें बार-बार हिदायत देने की बार-बार ख़्यालात आते हैं कि अब मैं अंदर बैठी हूँ तो पता नहीं पकाने वाली जगह पर क्या हो रहा होगा, तो वो इस बेचैनी में रहती हैं कि मैं ज़रा जाकर देखूँ तो सही। और इसी तरह ज़रूरत है ये नहीं, दोनों सूरतों में वो घर के कामों में लगने को पसंद करती हैं या तरजीह देती हैं। तो मेरा ख़्याल है कि चंद दिन हम घर से कहीं और घर भी तो गए हुए होते हैं, अस्पताल में भी तो होते हैं, तब भी रोटी भी पक जाती है, सालन भी, चावल भी, शरबत भी, चाय भी, कुछ रुकता नहीं। तो हम में से बहनों-बेटियों में से जिनको अल्लाह ताला तौफ़ीक दे, तो वो फिर कह दे कि भई रोटी भी मेरे लिए बस फलाँ वक़्त में थोड़ी-सी लाइएगा और 5-10 मिनट के बाद फिर बर्तन यहाँ से उठा लें और मेरे क़ुर्ब-ओ-जवार के अंदर कोई फटके ना। किसी को ज़रूरत है तो दरवाज़ा ख़ामोशी से बजाए और आकर चुपके से अपनी चीज़ उठाए और ले जाए। मेरे से दुआ सलाम की, खैर ख़ैरियत की, तंग तो नहीं हुए, थके तो नहीं, परेशान तो नहीं, इस दिलजोइयों की मेरी ज़रूरत नहीं। अगर हम अल्लाह के घर में बैठ जाएँ या अल्लाह के नाम पर जगह मुख़्तस करके बैठ जाएँ और वहाँ सारे मामला दुनिया के चलाएँ, तो फिर इस बैठने से ना बैठना जो है वो अफ़ज़ल और बेहतर है। और इसी हवाले से फ़ुक़हा ने ये फ़रमाया है कि जिस तरह मस्जिद ख़ास होती है एतिकाफ़ के लिए और वो सारी मस्जिद एतिकाफ़ की जगह होती है, लेकिन ख़ातून जब घर में एतिकाफ़ बैठती है, तो जितनी जगह के बारे में वो नियत करेगी कि ये मेरी एतिकाफ़ की जगह है, उतनी जगह उसके हक़ में मस्जिद के हुक्म में हो जाएगी, लिहाज़ा उसमें उठना-बैठना जायज़ और उससे बाहर कदम रखना नाजायज़ होगा। इस हवाले से उलमा ये फ़रमाते हैं कि अगर कोई छोटा कमरा हो जिसमें दीगर लोगों की ज़रूरियात वाबस्ता ना हों और उस पूरे कमरे की नियत कर ली जाए कि ये मेरा मोतकफ़ है, एतिकाफ़ की जगह है, उस सूरत में फिर उस कोने में भी और इस कोने में भी दरवाज़े तक नियत करने से ये पूरा कमरा छोटा मस्जिद के हुक्म में हो जाएगा और वहाँ तक उसका कदम भी उठ जाएगा, चहलकदमी भी हो जाएगी और इसी तरीके से उस कमरे के दरवाज़े के अंदर खड़े होकर बाहर टूथपेस्ट और बुरश और वुज़ू इन चीज़ों की गुंजाइश भी हो जाएगी। इसलिए जहाँ एतिकाफ़ बैठे हैं तो वो प्रॉपर उसकी सेटिंग करें, उसकी जगह बनाएँ, जगह बनाने के बाद फिर वहाँ कोई लकीर या निशानी या कुछ ऐसा धागा लगा दें कि इस पार जो है वो मस्जिद और उस पार गैर मस्जिद। फिर उस हिस्से तक जो है वो आप उठ भी सकते हैं, बैठ भी सकते हैं, चहलकदमी भी कर सकते हैं, अगर वहाँ ऐसी गुंजाइश हो तो। और अगर ऐसा मुमकिन नहीं है तो फिर बेहतर मेरे मशवरे में ये होगा कि एक बेड जो है वो किसी जगह रख लिया जाए, पूरा बेड। उस बेड का आधा हिस्सा जो है वो हमारा
सोने का हो जाए और आधा हिस्सा जाए नमाज का हो जाए। फिर ये जो बेड के ऊपर-ऊपर जगह होगी इसमें नियत कर ली जाए और ये हमारा इतिकाफ़ की जगह मस्जिद के हुक्म में होगा। उस पे बैठकर नीचे जो है हम टूथपेस्ट, बुरश वग़ैरह और वज़ू का पानी गिरा सकेंगे। बेड का ऊपर-ऊपर जो हिस्सा होगा ये हमारे लिए नमाज के हुक्म में, जाए नमाज के हुक्म में होगा। अलबत्ता बेड पर एक मसला ये आता है कि अमूमन हम वहाँ पर रखते हैं एक गद्दा मोटा और गद्दे पर सजदा नहीं होता। सजदा वहाँ होना चाहिए जहाँ माथा टिक जाए, सख्ती महसूस करे नीचे वाली जगह की। उसके लिए ये होगा कि गद्दा हटाकर जाए-नमाज़ की जगह खाली कर दी जाए। ख़ास तौर पर जहाँ सजदा करना हो, वहाँ पर लकड़ी हो। अलबत्ता जहाँ पाँव होते हैं, घुटने होते हैं, उसको नरम किया जा सकता है और साथ जहाँ सोना है, उस पर अच्छे से 2 तलाइयाँ बिछाई जा सकती हैं नरम करने के लिए या डबल बेड पर सिंगल बेड का फ़ोम, सोफ़ा या मैट्रेस वग़ैरह रखा जा सकता है। तो ये नियत करके उस जगह की तायीन करना पहले ज़रूरी होगा। हमारे यहाँ चल ये रहा है कि बस एक जगह बैठ जाते हैं और अपने ज़हन के मुताबिक क़ुर्ब-ओ-जवार की जगह को वो हलाल समझते हैं और उसमें फिरते रहते हैं, थोड़ा आधे घर तक भी चले जाते हैं, फिर कहते हैं बस मैं तो इधर तक ही आई थी, वज़ू करना था तो मैंने कहा ज़रा देख लूँ कि आलू जो हैं वो कट गए हैं या अभी काम रहता है। बस छोड़ दें, आलू कटते हैं, नहीं कटते, आपको पकौड़े मिलते हैं तो भी ठीक है, नहीं मिलते हैं तो भी ठीक है, कोई हर्ज नहीं है। और एक मसला यहाँ पर पेश आता है, अभी तो माशाअल्लाह मौसम ज़रा मुनासिब है लेकिन नहाने की ज़रूरत पेश आती है गर्मियों में ख़ास तौर पर और जिन लोगों की आदत है यौमिया एक दिन छोड़ के एक दिन गुस्ल करने की तो उन्हें बड़ी दिक्कत हो जाती है कि उलमा फरमा रहे हैं कि पेशाब और वज़ू के लिए जा सकते हैं बस और वज़ू भी कोशिश करके वहाँ पर करें जहाँ पर बैठे मस्जिद में हों और पानी मस्जिद से बाहर गिर रहा हो। तो उसके लिए कुछ उलमा ने यहाँ पंजाब यानी पाकिस्तान में ही प्लास्टिक के गुसलखाने बनवाए और उनको मस्जिद के किनारे पर रखवाया और उसकी जो पानी की डलवान है वो मस्जिद से बाहर की तरफ करते हैं। तो अब बंदा जो उस प्लास्टिक के बने हुए गुसलखाने में नहा रहा होता है उसके पाँव मस्जिद में होते हैं और उसके ऊपर पानी गिरकर जो बह रहा होता है वो मस्जिद से बाहर जाकर गिर रहा होता है। इसलिए कि शरअन इजाज़त नहीं है, महज़ ठंडक के लिए नहाने के लिए बाहर जाने की और मस्जिद उससे भीग जाती है, गीली हो जाती है, तो इसके लिए उन्होंने ये हल निकाला। लेकिन सही बात ये है कि इतिकाफ़ में जाने से पहले बाकायदा आदमी नहाना-धोना कर ले और उसके बाद फिर ईद वाली रात ही कोशिश करे, इस दौरान वो बर्दाश्त करे। इल्ला ये है कि जिस्म में बदबू पैदा हो जाए या कोई ऐसा शरई उज़र बन जाए, उस सूरत में फिर थोड़ी-सी गुंजाइश होगी। और इसी में मैंने अर्ज़ किया था कि असल पाक पैगंबर का जो मकसद था इतिकाफ़ करने का जो आपने वाज़ेह फ़रमाया वो था शब कदर की इबादत और लैलतुल क़द्र की तलाश। इसके लिए वो जो ताक़ रातें हैं उसमें ख़ास तौर पर थोड़ा-सा खाना खुराक वग़ैरह कम करके चूँकि आदमी ज़्यादा खा लेता है फिर थक जाता है, ग़ुनूदगी आ जाती है, फिर वो थोड़ा-सा सोचता है कि बस मैं अभी आधा घंटा सो लूँ। लेकिन उस रात फिर इतनी गहरी, इतनी पक्की, इतनी लंबी नींद आती है कि सहरी में भी उठना मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश करें कि मामूली सी जो है वो इफ्तारी हो जाए, फिर उसके बाद इफ्तारी के बाद यानी मगरिब के बाद से ही इबादत शुरू हो जाए। उसमें नवाफ़िल हैं, अव्वाबीन है, फिर सूरतुल वाक़िया की तिलावत है, फिर दुआ है। इशा तक जो है वो इशा के करीब तक अपनी दुआ, ज़िक्र, तिलावत में मशगूल रहे। इशा से ज़रा पहले थोड़ा-सा हल्का-सा नाश्ता और कर ले और फिर इशा की नमाज़ बाजमात, बाज़ाब्ता, तरावी, दुआ बेहतरीन करके और उसके बाद फिर तरावी के बाद थोड़ी-सी खुराक ले ले ताकि अगले चंद घंटे जो है वो अच्छे तरीके से जागा जा सके और फिर रात भर जो है वो कोशिश करे इबादत की और अगर सोना हो तो भी इजाज़त है। लेकिन बहरहाल
واقعی میں جو ہے نا وہ قدر کرے لیلۃ القدر کی اور عبادت کرے اور اپنے آپ کو ان لوگوں میں شامل کر لے جن کے لیے سلام ہی حتی مطلع الفجر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پر کوئی سوال ہے کسی کا تو کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہاں اچھا ایسا ہے کہ میری بیٹی اعتکاف کرنا چاہ رہی ہیں، تو ہمارا بالکل ایک سیپریٹ روم ہے، ٹھیک ہے، اسی روم کے ساتھ اٹیچ باتھ روم بھی ہے۔ تو اب اس روم کو تو چونکہ فل جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو متقف کر دیں گے کہ وہ نیت کر لے گی کہ یہ سارا روم میرا ہو گیا، ٹھیک ہے، مسجد کے اس میں آ جائے گا۔ اب وہ اٹیچ باتھ روم تو وہ یوز کر سکتی ہے نا؟ ہاں جی، وہ اسی ضرورت کے لیے جو شریعت نے اجازت دی ہے، باقی کپڑے دھونے یا نہانے کے لیے یعنی ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے جو ہم نہاتے ہیں وہ اس میں نہیں آتی، ضرورت شرعی میں نہیں آتا، بس وہ جائے اپنا ضروری تقاضا پورا کر کے فوراً وضو کر کے واپس آ جائے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا دوسرا یہ پوچھنا ہے کہ چونکہ وہ روم اب وہ مسجد کے اس میں آ جائے گا، متقف ہو جائے گا، تو کیا پھر یہ ہے کہ چونکہ وہ تھوڑا سا گھر سے ہٹ کے ہے، ٹھیک ہے، ساتھ ہی، تو میں اس روم میں جا کے بیٹھ کے عبادت کر سکتی ہوں؟ ہاں جی، اگر آپ کی عبادت سے ان کی عبادت خراب نہ ہو تو آپ بھی عبادت کر سکتے ہیں، پلس اگر ایسی ضرورت ہے کہ کسی کا تنہا وہاں رہنا سونا تھوڑا دقت والا ہوگا تو آپ جسم والا بندہ جو ہے وہ اس کمرے میں جا کر آرام بھی کر سکتا ہے، عبادت نماز روزہ بھی کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اسی طرح جیسے صاف ستھرے ماحول میں باقی دنیا داری کے معاملات، کام، میٹنگ، مشورے، سامان رکھنا اٹھانا، وہ جو ڈسٹرب والا معاملہ ہے وہ نہ کریں۔ جی ٹھیک ہے، تھینک یو۔ اللہ تعالیٰ ان کا بیٹھنا قبول فرمائے، اور آپ جو گھر والے اعتکاف والوں کا تعاون کرتے ہیں اس کا بھی بڑا اجر ہے، تو محبت سے اور شوق سے جو ہے نا وہ کرنا چاہیے۔ اور اس میں کبھی کبھی وہ لوگ ذرا انتظار میں ہوتے ہیں نا تو ذرا غصہ بھی کر جاتے ہیں، ابھی سحری کا ٹائم ختم ہونے والا تھا، ابھی منہ اٹھا کے لے کر آ گئے ہو، اتنا لیٹ کیوں ہو گئے ہو، کل بھی بینگن پکے ہوئے تھے آج پھر بینگن لے کر آ گئے ہو، تو تھوڑا سا ان کی سن لیں بھائی، جی جی ٹھیک ہے، کل انشاءاللہ بہتر کوشش کریں گے۔ ان سے بحث نہ کریں کہ جی میں اتنا وہ اپنی سحری چھوڑ کر آپ کے لیے سحری پہنچانے آیا ہوں، آگے سے آپ میری ڈانٹ رہے ہیں۔ یہ تھوڑا سا یہ نہیں ذہن میں رکھیں کہ وہ تو ایسا نہ کریں، لیکن اگر بالفرض ہم انتظام اور تعاون کرنے والوں کو ایسا فیل ہو تو وہ تھوڑا سا حوصلہ بڑا رکھیں۔ جیسے استادوں کے ساتھ بچے کبھی کبھی حد کراس کر جاتے ہیں، استاد کو پھر نیچے آ کر بچے کی سطح پر آ کر اس سے بحث نہیں کرنی ہوتی، کہتے ٹھیک ہے بیٹا، صحیح، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بس جاؤ اپنا کام کرو۔ اور سوال؟ السلام علیکم سر، میری والدہ اعتکاف بیٹھ رہی ہیں، تو اگر گھر میں کوئی اور نہیں ہے تو روٹی وغیرہ خود بنا سکتی ہیں یا نہیں؟ اس میں پہلی بات تو وہی ہے کہ اگر واقعتاً یعنی وہ سارا گھر انہیں کے سر پہ چل رہا ہے تو پھر وہ اس تکلف میں نہ پڑیں، وہ اپنی ویسے جو فارغ وقت ہو وہ عبادت میں مشغول کر لیں، یعنی نیت کر کے اس طرز پر عبادت میں نہ آئیں تو بہتر ہے۔ اگر سہولت سے کوئی دوسرا انتظام ہو جاتی ہے، یعنی ایک بندہ اعتکاف بیٹھ رہا ہے تو بیٹھے تو صحیح، اگر اس نے برتن بھی دھونے ہیں، روٹی بھی پکانی ہے، سالن بھی، چائے بھی، چاول بھی، پھر لینا دینا سارا کچھ کرنا ہے تو اعتکاف کا وقت بچے گا ہی نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر بٹھا رہے ہیں تو پھر بٹھا دیں، اللہ مالک ہے، دائیں بائیں کہیں نہ کہیں سے 2-4 دن کھانا پینا ہو جائے گا۔ اور دوسرا سر، آخری ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے اعتکاف میں نہا سکتا ہے؟ گرمی بڑی ہوتی ہے، اب تو موسم ٹھیک ہے، پچھلے سال بیٹھے تھے تو بڑی گرمی تھی۔ میں وہ پچھلی بات تھوڑا سا پورا کر لوں، اس میں پہلے میں نے عرض کیا کہ بہتر تو اس طرح ہے کہ بھائی یا تو بیٹھے نہ بیٹھیں تو پھر صحیح طریقے سے بیٹھیں۔ اس میں دوسرا آپشن یہ ہے کہ اگر جو ہاں انہوں نے پکانا ہے، اگر وہ آگ یا چولہا یا کچھ ایسی سیٹنگ ہو سکتی ہو کہ جہاں وہ موجود ہیں انہیں قریب میں وہ سہولیات فراہم کر دی جائیں، یعنی بیٹھیں اپنے
उस जय नमाज पर या उस जगह पर जहाँ पर उनका एतकाफ़ चल रहा है, और कोई उनके करीब जाकर आटा भी रख दे, पानी भी रख दे, चूल्हा भी रख दे और खुश्क आटा भी रख दे। तो जैसे यानी मुसल्ले पर हम बैठे हुए बस औक़ात लोगों से बातचीत कर रहे होते हैं, या मुसल्ले पे बैठ के हम खाना खा लेते हैं, इसी तरह वो अपने उसी एतकाफ़ की जगह पर बैठे रहें, और आप लोग बड़े काम यानी जो रोटी पकाने और तवे पे पलटने वाला काम है उनसे ले लें, लेकिन बाकी सारे असबाब उनको वहीं पर फराहम कर दें। इस सूरत में आप हज़रात की रोटी भी ताज़ा पक जाएगी और वो एतकाफ़ ही में मौजूद रहेंगी, एतकाफ़ से निकल कर किचन में नहीं जाएँगी। और गुस्ल के हवाले से मैं पहले तकरीबन इसी बात को 2-3 अलग-अलग अंदाज़ से दोहरा चुका हूँ कि उसकी गुंजाइश नहीं है। तो ये सोच कर बैठें कि भई गर्मी बर्दाश्त करनी होगी। अलबत्ता वो जैसे मैंने कहा कि जिस्म में बदबू आने लग जाए या कुछ ऐसा कभी यानी ज़्यादा ही ख़राबी हो जाती है, तो उसमें मस्जिद वालों को थोड़ा-सा, चूँकि हम ही मस्जिद वाले होते हैं, 2-4 बंदे किसी का ज़हन ठीक होता है, कोई बेचारे ऐसी अजीब से होते हैं। तो अभी जो मैं जहाँ आज बैठा हुआ हूँ, यहाँ हमारी जो करीब मस्जिद है, काफ़ी बड़ी मस्जिद है, लेकिन उसके वॉशरूम काफ़ी दूर हैं और काफ़ी ऊँचे हैं। अब बड़ी उम्र वाला जो बंदा एतकाफ़ बैठना चाह रहा है, उसको ये मसला है कि ये स्टेप्स जो हैं सीढ़ियों के, मेरे से चढ़ना दुश्वार हो जाएगा वॉशरूम के इस्तेमाल के लिए। उन्हें चाहिए था कि अगर इतने सारे वॉशरूम बहुत दूर बना रहे हैं, तो एक वॉशरूम मस्जिद से बाहर करीब मुनासिब सा बना देते, जो मुतफ़िकीन और माज़ूरीन के काम आता। अब वो साल-साल ऐसा नहीं करेंगे। यानी ना मस्जिद बनाने वाले, ना इमाम साहब, कोई भी ये ख़्याल नहीं करेगा। वो कहेगा हाँ, बात तो ठीक है, लेकिन बस इसी तरीके से मस्जिद के जो सहन का कॉर्नर है, अगर वहाँ हम एक छोटा-सा स्टैंड बना लें लकड़ी का या लोहे का, या 2 चारपाइयाँ रख लें और उसके ऊपर पर्दा डाल लें, और वहाँ ऐसी एक प्लास्टिक की शीट रख लें कि पाइप से ऊपर पानी डाला जाए, या बाल्टी से मग्गे के ज़रिए से पानी जिस्म पे डालें और पानी हमारे जिस्म से लगकर मस्जिद के किनारे पे गिरकर बाहर की तरफ बह जाए, तो ठंडक के लिए इस तरह की थोड़ी-सी गुंजाइश है। लेकिन हम ये सब नहीं करना चाहेंगे, हम चाहेंगे कि मौलवी साहब कहें कि हाँ, हाँ, कोई बात नहीं है, आप जाकर वो अच्छे वाले गुसलखाने में बेहतरीन तरीके से नहा लो, तो ये मुश्किल हो जाएगा। तो टेक्निकली तौर पर थोड़ी-सी एहतमाम करने से हम एतकाफ़ बचाकर जिस्म को ठंडा भी कर सकते हैं। सर एक और सवाल है, घर में ना औरतें ये तस्बीह की नमाज रमजान में पढ़ती हैं, वालिदा उनको जुमात करवाती हैं, तो अब वो इत्काफ बैठ रही हैं, तो अब भी वो उन्हें मतलब नमाज वगैरह पढ़ा सकती हैं, जमात करवा, वो औरतें कहती हैं हमें भूल जाती है कितनी दफा पढ़नी है, उन्हें पढ़ा सकती हैं नमाज वगैरह, वो इबादत वगैरह नाते वगैरह पढ़ती हैं इस तरह की ना, महफिल वगैरह करती हैं रोज। हुँ। क्या नाम है आपका? अहमद नवाज, एडवोकेट। माशाल्लाह, एडवोकेट साहब, हमारे महल्ले की औरतें तो इतनी नेक नहीं हैं जो रोज़ाना महफ़िल करती हों। इनको तो साल बाद बुलाया जाए तो भी 4 बच्चों को साथ ले आती हैं, जिससे महफ़िल भी ख़राब हो जाती है और उनके बच्चों का रोना ही ख़त्म नहीं होता। आप बड़े खुशनसीब हैं जो किसी अच्छे इलाके में रहते हैं जहाँ पर इतने शौक़ वाली ख़वातीन हैं। तो इसका जवाब ये है कि कुछ इबादतें हैं जो खुद करने वाली हैं, तो खुद ही करनी चाहिए, होती हैं तो भी, नहीं होती तो भी। अब तिलावत है, तिलावत करना ये ज़ाती इबादत है, तिलावत सुनना एक अलग इबादत है। तो इसलिए कोई ये कहे कि जी बाजी तिलावत कर दें और हम भी समझो तिलावत कर दें, ये ठीक नहीं। तवाफ़ है, वो हमने करना है तो हमने ही करना है। तो इस तरह जो सलातो तस्बीह है, वो बाजमात नमाज है नहीं। यानी कहीं पाक पैगंबर ने या साहबे कराम ने या अइम्मा कराम ने सलातो तस्बीह जमात से नहीं की, ना कराई, ना हुक्म दिया। नफ़लों की जमात तो होती भी नहीं है, और औरत तो वैसे भी इमाम बन नहीं सकती। ये कुछ चीज़ें हमने खुद साख्ता डाल ली हैं। अब वो गलत का पूछ रहे हैं कि हम गलत करना चाह रहे हैं, तो इसको सही तरीके से कैसे करें? यानी कर हम गलत रहे हैं और गलत काम का सही तरीका पूछ रहे हैं, यानी सिगरेट जो है हम सुन्नत तरीके से कैसे पिएँ? तो इसलिए
मना कर दें उनको कि भाई जिसने इबादत करनी है, खुदा को सजदा करना है, तन्हाई में करे, अल्लाह के सामने मुंह से तस्बीह बोले, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। तो ये है ही बोलने वाली इबादत है ना हर बंदे की, इसमें कोई बाजी क्यों मतलब पढ़े और बाकियों को वो फायदा दे। अल्लाह ताला ने जो नमाजें बाजमात रखी हैं उसमें से जुमा है, ईदैन है और 5 फर्ज नमाजें हैं, सुन्नतों की जमात नहीं है। आप हज़रात ने कभी देखा है कि भाई फजर की फ़र्ज़ों से पहले सुन्नतों की जमात भी होती हो, या इशा के फ़र्ज़ और वितरों के अलावा और तरावी के अलावा जो 2 नवाफ़िल हैं उनकी जमात होती हो? तो भाई जो रोज़ के नवाफ़िल हैं, उनकी जमात मर्दों में ही नहीं है, तो फिर साल भर की 2-4 नफ़लों की औरतों की जमात कहाँ से आ गई? इस वजह से उनसे कह दें कि भाई जो शरीयत ने कहा है वो ठीक है, जो नहीं कहा तो फिर मैं ठेकेदार नहीं हूँ, मैं गुनाह करूँ और तुमको सवाब दिलाऊँ। ऐसे हो कैसे सकता है? ड्राइवर लाहौर की तरफ जा रहा हो और सवारियाँ जो है वो कराची पहुँच जाएँ, तो ऐसा होता नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि इसको ख़त्म करें। कहीं किसी सहाबिया औरत से, हज़रत आयशा से, हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा से, हज़रत फ़ातिमा से भी इवन किसी जमात में इमामत साबित नहीं है। तो मैं और मेरी माँ और मेरी बहन या मेरी फलानी ये कहाँ से यानी इतनी मुक़द्दस शख्सियात आ गई हैं और 3 बना के आ गई हैं कि हज़रत आयशा भी जमात ना करवाएँ, हज़रत फ़ातिमा भी ना करवाएँ और मेरी वालिदा साहबा जो है वो इमाम साहबा बन जाएँ। एक तो ये इंतहा दर्जे की गलत बात है और कुछ हमारा हम पर भी अफ़सोस है कि हम लोग सच बताते नहीं हैं, जो बात सही समझानी चाहिए हम समझाते नहीं हैं और अगर कोई सही समझा दे तो हम उसकी समझते नहीं हैं। एक बात, दूसरी बात ये है कि अ, अगर उनको लगता है कि मेरी जो सोशल सर्विसेज़ हैं वो ज़्यादा हैं, तो फिर एतकाफ़ छोड़ दें। वो उससे हो सकता है ज़्यादा सवाब उनको इस खिदमत में मिल जाए जो लोगों को वो दीन सिखा रही हैं। लेकिन अगर बैठना है तो फिर अगर पाक पैगंबर महफ़िलें छोड़ के, नात ख़ानियाँ छोड़-छुड़वा के, अपने और दीनी दावतें छोड़कर वो 1 महीना पूरा अल्लाह की रज़ा के लिए मस्जिद के कोने में छुप कर बैठते हैं, तो मैं पैगंबरों से ज़्यादा कहाँ बड़ा आदमी आ गया हूँ कि मेरे ऊपर दीन खड़ा है। अगर 2 दिन मैंने अल्लाह के सामने सजदा कर लिया तो वापसी पर क़यामत बर्पा हो जाएगी। तो ऐसे ही हम अल्लाह की मखलूक हैं अजीब से। उन्हें कहें कि भई अगर अल्लाह के लिए इतिकाफ़ बैठना है तो ख़ामोशी से बैठ जाओ और अगर ख़ामोशी से नहीं बैठा जाता तो फिर छोड़ दो। कोई फ़रिश्तों को भी अल्लाह ताला को इससे कोई कोफ्त नहीं हो रही कि फलाना एतकाफ़ क्यों नहीं बैठा, इतना मसरूफ़ आदमी है तो ठीक है। तो या एतकाफ़ बैठ जाएँ, सुन्नत बैठ रहे हैं तो सुन्नत तरीक़े से बैठ जाएँ। नहीं बैठा जाता तो फिर इस्लाम को ख़राब ना करें, वही करें जो करना चाह रहे हैं। लेकिन ये जो हमने अपनी तरफ से सहाबा से भी बढ़कर नेक बनना शुरू कर दिया है, इस पर ख़ास तौर पे नज़रसानी की ज़रूरत है। औरतों का ठेका हमारे सर पे नहीं है। लेकिन शरीयत बिगाड़ने का ठेका हमारे सर पे ज़रूर है, हमसे पूछा जाएगा क़यामत के दिन और सही तरीके से पूछा जाएगा कि तुम थे कौन इमाम बनने वाले जो हमारी हज़रत आयशा नहीं बनी और फ़ातिमा नहीं बनी। तो आप वालिदा साहबा को समझाइएगा कि दीन वही है जो पैगंबरों से साबित होता है, वो नहीं है जो महल्लेदारों से साबित होता है। वो सर मैंने इस पे काफी वालदा से भी बहस की है। वो आगे से दलील देती हैं हम जमात के साथ नहीं पढ़ती, हम अपनी अपनी पढ़ती हैं। बस जो अल्लाह अकबर और समी अल्लाहु लिमन हमिदा अल्लाह अकबर वो मतलब कि ऊंची पढ़ती हैं, हर औरत अपनी अपनी तस्बीह पढ़ती है। वो इमाम की तरह आगे खड़ी भी नहीं होती साफ में, मतलब कि इकट्ठी खड़ी होती हैं, 2-3 सफ़े जितनी भी होती हैं। वो कहती हैं हम जमात के साथ नहीं, जमात नहीं करवाती, हम इकट्ठी तस्बीह नमाज पढ़ती हैं बस। ठीक है, आपने उनको फ़र्ज़ अदा अपना कर दिया लेकिन उन्हें बता दें कि भई माँ जी अगर हज़रत फ़ातिमा, हज़रत आयशा और उन से अइम्मा-ए किराम से या उनके ज़मानों से एक चीज़ साबित नहीं है इकट्ठी अलहदा, फिर आप ना करें, क़यामत के दिन आपसे ये ख़ामख़ा सवाल होगा कि आप सहाबा से बढ़कर कहाँ से दीन की ठेकेदार आ गई थी। उन्हें छोड़ दो आप ना, लोगों ने जन्नत में जाना है, जन्नत में जाना है, वो खुद चले जाएँगे, आप ठेकेदार बन के साथ ना चलें। उन्हें बता दें अस्सलाम कि भई वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।
سر یہ آج کل جو نماز تراویح پڑھی جا رہی ہے تو اس میں نا کئی مساجد میں عورتیں بھی چلی جاتی ہیں، چاہے الگ انتظامات ہیں، اور ہم بھی وہی مسجد میں تراویح پڑھتے ہیں جب جماعت ہو رہی ہوتی ہے. اور سیکنڈلی جب یہ اعتکاف کا اب آ گیا ہے آخری اشرا، تو اس میں بھی بعض مساجد میں جیسے کہ مین جو ہے مثال منہاج القرآن والوں کی لاہور میں، وہاں پر میری سسٹرز وغیرہ جاتی رہتی ہیں، مجھے بھی اکثر ترغیب دیتی ہیں کہ آئیں، وہاں اعتکاف ہوتا ہے اور اکٹھا ہوتا ہے اور وہاں مسائل ہوتے ہیں اور کافی لوگ جمع یہ وہ. تو اس کے بارے میں سر اس میں وہاں شہر اعتکاف ہوتا ہے، وہ دراصل ایک تربیتی پروگرام ہوتا ہے، شرعی اعتکاف نہیں ہوتا. وہاں کے علماء لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے ایک تربیت کے لیے ایک محفل سجائی ہے ذرا بڑے پیمانے کی، وہ شہر اعتکاف بستا ہے، باقاعدہ پورا سسٹم ہے، پورا ایک ماحول بنتا ہے، مسجد نہیں ہوتی وہاں پر، وہ پنڈال حال ہوتا ہے. یہ سنت اعتکاف نہیں ہوتا. اور پاک پیغمبر نے بھی اس طرح صحابہ کرام کو اکٹھا کر کے شہر اعتکاف نہیں بسایا. ساری زندگی اور نہ پھر صحابہ کرام نے اپنے زمانوں میں خالی میدانوں میں خیمے لگا کر شہر اعتکاف بسایا ہے. وہ منہاج کا ایک تربیتی نشست ہوتی ہے اور اس میں بیانات وغیرہ مقصود ہوتے ہیں، کچھ درود پاک کی وہ مقصود ہوتی ہے، تو اس کو اعتکاف کا لفظ تھوڑا سا شرعاً استعمال کرنا بظاہر بنتا نہیں ہے. تو اس وجہ سے ہمیں بہرحال اس پہ لوگوں کو یہ سمجھانا ہوتا ہے کہ ویسے محفل ہے، جائیں رہیں اپنے شرعی حدود و قیود کو لحاظ کرتے ہوئے، لیکن اس کو اعتکاف میں شامل نہیں کیا جا سکتا. اجتماع ہوتا ہے، اجتماع، اعتکاف اور ہے، اجتماع اور ہے. اور تراویح کا بھی یہی معاملہ ہے کہ بھائی فقہا نے اور صحابہ کرام کے زمانے سے حضرت عائشہ نے اس وقت فرمایا تھا کہ اس وقت جو حالات بن گئے ہیں، تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھتے تو شاید وہ منع فرما دیتے کہ عورتیں مسجد میں نہ آیا کریں. تب سے پھر صحابیات بھی مسجد نہیں جاتی تھیں اور تابعیات بھی نہیں جاتی تھیں، ائمہ کرام کے زمانے میں بھی نہیں رہا. اب ہمارا زمانہ الحمدللہ چونکہ اچھا ہے، اس میں نیکی تقوی زیادہ ہے، تو یعنی بعض ہمارے علاقے صحابہ کرام سے بھی زیادہ مقدس ان کو لگتا ہے کہ شاید ہم ہو گئے ہیں. یہ وہی بتائیں گے کہ صحابیات تو جماعت تراویح کے لیے مسجد نہ جاتی ہوں، اور ہمارے علاقے کی مائیں بہنیں ماشاء اللہ سے الحمدللہ سے جزاک اللہ سے جا رہی ہیں. تو پھر بھی کہیں اگر واقعی میں ان تمام حدود و قیود کا لحاظ کرتے ہوئے عورت شامل ہو جائے تو اس کی تراویح بہرحال ہو جائے گی. اور یہ بہرحال شریعت کے مزاج سے ذرا ہٹ کر ہے. ہمارا یہ خیال ہے کہ دنیا کے کام تو ہم غلط کر ہی رہے ہیں، شریعت کا جو تھوڑا سا کرتے ہیں نا، صحابہ سے زیادہ اچھا نہ کیا کریں. تھوڑا صحابہ کرام سے ذرا کم اچھا رکھا کریں، تو شریعت کے حساب سے ٹھیک رہے گا. لیکن اگر ہم صحابہ سے بھی ذرا زیادہ نیک ہونے لگ جائیں گے، ان کو بھی کہیں گے یار صحابہ کرام کو کیا یار ماشاءاللہ الحمدللہ، اگر صحابہ کرام ہمارے زمانے میں ہوتے تو شاید بھائی اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنا زمانہ اپنے پاس رکھو اور صحابہ کرام کو یہاں لا کر خراب نہ کرو. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ پیغمبر سے بڑھ کر، صحابہ سے بڑھ کر، تابعین تبع تابعین سے بڑھ کر نہ ہمارا زمانہ، نہ علاقہ، نہ سوچ، نہ مزاج، نہ ہی پھر اپنی عبادت صحابہ سے بڑھ کر کرنے کی کوشش کیا کریں. ہمارے کچھ دوست تو نبی سے بھی ذرا زیادہ نیک بننے کی کوشش کرتے ہیں. آپ بتائیں نا کہ پیغمبر سے زیادہ نیک بن کے کوئی نیک ہوگا؟ صحابہ کرام آئے تھے پیغمبر کے دروازے پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے نہیں، وہ آپس میں کہہ رہے ہیں کہ میں ایسے روزے رکھوں گا کہ بس دیکھنا روزے ہی روزے. دوسروں نے فرمایا کہ بھائی یہ رات کو سو جاتے ہیں لوگ، میں تو بس عبادت کیا کروں گا، تو بس میں تو سونا ہی نہیں ہے. کسی نے کہا یہ شادی وادی یہ کیا مسئلے ہیں، بھائی میں تو بس اب علیحدہ زندگی گزاروں گا، بس اللہ ہی اللہ کروں گا.
جیسے ہی پاک پیغمبر گھر میں آئے، ازواج مطہرات نے بتایا، آپ نے فوراً بلا لیا مسجد نبی میں سب کو. آپ نے فرمایا ماشاء اللہ بھائی ماشاء اللہ، میرے سے بھی زیادہ نیک بننے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا میں نبی ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں، تو کس نے کہا ہے کہ روزے ہی روزے ہو جائیں؟ اس نے فرمایا میں سوتا بھی ہوں اور جاگتا بھی ہوں، تو کون ہوتا ہے جو میرے سے بھی زیادہ تہجد گزار ہو جائے؟ اور آپ نے فرمایا میری تو کافی ساری شادیاں ہیں اور آپ کہہ رہے ہو کہ بس جی میں تو بڑا نیک پاک رہوں گا، یہ شادی وادیوں کے چکر میں کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ نے فرمایا کس نے کہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بھائی جتنا کہ میں نیک ہوں اتنا ہی رہو، بس کافی ہے، میرے سے زیادہ نیک نہ بنو. اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہماری صحابیات نے صلاۃ التسبیح کی جماعت نہیں کروائی تو پھر میری ماں کو بھی امام صاحب بننے کی ضرورت نہیں ہے. ظاہر ہے اس زمانے میں بھی ساری خواتین تو پڑھی لکھی اور حضرت عائشہ جیسی صلاحیت والی نہیں تھی نا، تو تعلیم تعلم میں کمی زیادتی سادگی سارے زمانے میں تھی، لیکن نہیں تو پھر نہیں، بات ختم ہوگی. اسی میں عافیت ہے، اسی میں خیر ہے، یہی دین ہے. آپ لوگ ہمیشہ یعنی جب بھی کبھی کوئی سامنے بات آئے تو بس یہ دیکھ لیں کہ نبی سے زیادہ تو نہیں، صحابہ سے بڑھ کر تو کہیں محبت عقیدت اور نیکی تقوی نہیں پیدا ہو رہا. اگر صحابہ سے ہم بڑھ کر کر رہے ہیں نا تو پھر وہ سمجھیں کہ دین نہیں ہے. ہمارے بھائی جان ہمیں کہیں اور ہی پہنچانے کے چکر میں اور شاباش دے کے آگے ہی کہیں لے جا رہے ہیں. تو جنت میں ہی جا کر رہ جانا ہے، جنت سے پار نہیں نکل جانا کہیں. اور سوال؟ اور سر عرس وغیرہ پہ لوگ جاتے ہیں ساتھ اپنے گھر والوں کو، عورتوں کو بھی. یہ عرس ہے ہمارے پیروں کا ہے اور وہاں پر جی رات کو میلاد شریف ہے یا کوئی محفل ہے شب برات میں خاص کر یا کوئی اس طرح کا، تو اکثر یہ بھی وہ مجھے بھی میری جو کلیگز ہیں ہلکا آپ بھی آئیں، بہت وہاں محفل ہوتی ہے یہ وہ. ابھی تک میں گئی تو نہیں ہوں لیکن میں نے یہ ذہن میں ضرور سوچا کہ میں سر سے یہ سوال پوچھوں گی. تو پھر میرا مشورہ ہے کہ شرعی تو نہیں، ایسے میں ذرا کہتے ہیں اس کو سیر و تفریح کے لیے چکر لگا آنا. ٹھیک ہے سر. تھوڑا سا ذرا بندے کو ماحول کا پتہ ہوتا ہے وہاں کیسے چیزیں ہو رہی ہیں. میں بھی کبھی کبھی تماشا اہل کرم دیکھنے کے لیے ایسی چھوٹی چھوٹی جگہوں پر چکر لگاتا ہوں. تو مجھے چیزوں کی سمجھ آتی رہتی ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ لازمن آنا، کیوں کہہ رہے تھے کہ لازمن آنا. سر آپ کے چکر سے ہی مستفید ہونا چاہتے ہیں بجائے تجربہ کرنے کی. میری تو وہاں جا کر تھوڑی لڑائیاں ہو جاتی ہیں زیادہ تر لوگوں سے، اس لیے جو ہے پھر سر ہم اصل میں اکثر بہت بڑا طبقہ ہے جو وہاں پر نیکی تقوی کے لیے کوئی نہیں جاتا. ان کے اور یہ چند دن پہلے ہی میں ایک سفر میں تھا، ایک آدمی بار بار پوچھ رہا تھا کہ گاڑی جو ہے نا وہ جھنگ کب پہنچے گی. بار بار ہم نے کہا کہ شاید کوئی جنازہ وغیرہ ہے، تو اس نے کہا کہ نہیں وہ کچھ اس طرح کا کام ہے. میں نے کہا کہ آپ کو اتنی جلدی کیا پڑی ہوئی ہے، آپ نے وہاں جا کر کوئی امامت کروانی ہے، کیا کرنا ہے؟ کہتا وہ دراصل ایک پروگرام ہے، وہ پھر وہ رہ جائے گا. میں نے کہا کیا پروگرام ہے؟ تو اس نے کوئی اتنی دوڑ تھی بیلوں کی کہ کس چیز کی نا، کہہ رہا تھا مجھے اس کا بڑا شوق ہے تو میں تو اس چکر میں جا رہا ہوں. میں نے کہا وہ اللہ والے بیچارے کو کیا پتا کہ بھائی ادھر میرے بیلوں کی دوڑ ہونی ہے اور اس بیلوں کی دوڑ میں ایک بندے نے اتنے بے چین ہو کر بس میں سوار ہونا ہے اور اس نے بار بار پوچھنا ہے کہ گاڑی. اس وجہ سے ماحول حالات ہے، دنیا ہے، اس میں بڑا یعنی ماحول بنتا ہے اور ویسے مزہ بڑا آتا ہے. سر آپ نے یہ بتایا کہ چلے ایسی جگہوں پہ چلے جانا چاہیے، لیکن اس میں شہر میں پڑھنے کا بھی بہت زیادہ نہیں، شرعی طور پر میں نہیں کہہ رہا، ایسے کبھی کبھار ذرا ہلا گلا دیکھنے کے لیے ذرا کیا کھیلیں کون سی ہو رہی ہیں، ناچ گانے کون سے ہو رہے ہیں، قوالیاں کتنی ہو رہی ہیں. کچھ وہاں کھانے پینے کی چیزیں بھی ایسی مل جاتی ہیں جو عام جگہوں پر نہیں ملتی. لیکن یہ کہ سب لوگ اتنے پختہ مائنڈ کے نہیں ہوتے نا، جیسے ہم اپنی بچیوں کو الاؤٹ کریں یا کچھ، یا کوئی ہسبینڈ اپنی وائف کو الاؤٹ کرے، تو ہر ایک اتنا ایجوکیٹڈ نہیں ہوتا کہ ان چیزوں صحیح شرعی بات یہی ہے کہ نہیں جانا چاہیے. اس وقت ہمارے مزاروں وغیرہ پر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یعنی
بہت کچھ ایسا ہے جو اللہ والے کے علم میں، اگر اللہ والا اچانک باہر آ کے دیکھے، وہ کہ یار یہ کیا بات ہوئی بھائی، یہ کیا تماشا بنا ہوا ہے یہاں پر. لیکن بہرحال جو جانے والے ہیں وہ ذرا ناراض ہو جاتے ہیں ان کو یہ کہنے سے کہ نہ جاؤ. اس وجہ سے جانے والوں کو ہم کہتے ہیں کہ تباہ کر. جو نیکی تقوی والے لوگ ہیں، گناہوں سے بچنے والے، انہیں ہم کہتے ہیں کہ نہیں، آپ اللہ کے گھر میں جاؤ. اور کبھی اللہ والے کے لیے دعا کرنے جانا ہے تو پھر ان دنوں میں جاؤ جن دنوں میں اس طرح کے بیل وغیرہ کی دوڑ یا کتوں کی لڑائی یا اس طرح کی چیزیں نہ ہو رہی ہوں. یعنی ہم دعا کے لیے جا سکتے ہیں اس میں. عام دنوں میں جس وقت یہ اس طرح کا وہ نہ ہو رہا ہو جو نہیں ہونا چاہیے. اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ تمام طبقات کے علماء کرام اس بات کو سمجھتے بھی ہیں اور وہ کہتے بھی ہیں کہ بھائی یہ ناچ گانے، یہ ڈھول ڈھمکے، یہ بیلوں کی دوڑیں، اس کا اللہ والوں کے اس سے کیا تعلق ہے. لیکن جو لوگ ایسا کرتے کراتے ہیں انہیں وہ علماء برے لگتے ہیں جو انہیں کہتے ہیں کہ بھئی اللہ والے نے تو زندگی بھر اللہ کی، اور ہم یہاں بیل دوڑانے اور گھوڑے بگانے اور ان چیزوں پر آ گئے ہیں. سر جس کا میں نے ذکر کیا ہے گھمکول شریف کی بات میں نے کی ہے، دیکھ وہاں لیجئے پر گا، یہ چھوٹے موٹے معاملات ہیں اپنے حالات ماحول کے لحاظ سے. سر وہ میری سسٹر نے جو آ کے بیان کیا ہے وہ اس میں وہ پوری رات محفل میلاد تھی اور قرآن پاک اور نور کی محفل تھی، اور وہاں ایسا مطلب یہ جو گھوڑا یا یہ اس ٹائپ کی اس نے کوئی بات ذکر نہیں کی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو عبادت تلاوت وغیرہ ذکر اذکار یہ انسان کی ذاتی عبادات ہیں جو اس کو مسجد میں یا اپنے گھر میں کرنی چاہیے، اور خواتین کو تو ویسے بھی جب باجماعت نماز مسجد میں اس کی وہ گنجائش نہیں ہے صحابہ کے زمانے سے، تو پھر اس کی کیا ضرورت ہوئی. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. السلام علیکم سر. ایک ویسے بھی اور کوشچن ہے. مقصد کی بات سمجھ کر پھر اس طرح کے سوال کو چھوڑ دینا چاہیے. یعنی میں ظاہر ہے کوئی وہاں کے کیمرہ بھی نہیں لے کے بیٹھا ہوا اور مجھے وہاں کی اچھائیوں برائیوں کا بھی نہیں پتا. تو شریعت کی جو بات جتنی استاد بتا دیں اس کو سن لیں، پھر سوال میں سوال اور وہ بھی فضول، وہ ٹھیک نہیں ہوتا. جی احمد صاحب. یہ سر عورت قبرستان جا سکتی ہے؟ کبھی کوئی ضرورت مجبوری ہو تھوڑا بہت، ویسے ان کے لیے شریعت اور حدیث پاک کے لحاظ سے پسندیدہ نہیں ہے. یعنی ان کو اپنے ماں باپ کی قبروں پر بھی جانے کی کھلی گنجائش نہیں ہے، تو کسی کی قبروں پر کیسے جانے کی گنجائش مل جائے گی. اور چلیں یہ سر آپ ہمارا حضرات کے لیکچر 21 ڈیٹ تک ہے، اس کے بعد پھر ختم ہو جائے گا، رمضان نہیں ہوگا نا؟ دیکھتے ہیں سنڈے کو انشاءاللہ پھر آپ سے مشورہ کریں گے. آج ہمارے علاقے میں ہفتہ ہے. چلے ماشاءاللہ، ہم تو کہتے ہیں کنٹینیو کریں پورا رمضان. چلیں اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا. دیکھ لیتے ہیں کل پھر آپ کے باقی بہن بھائیوں سے مشورہ کریں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلیں جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.